Michel Mayabou. Bawetu balonji batujomba to Congo Gold TV dikaji kumbaraja kunwenzela ndonga muwenu wa bonu nenu bawetu ndonga muwe munu longolela kuji Esther Chibangu lelo tujinche na bwalu chimpe bikole nitukala bwa kwendeshe bikolo kolu bietu kuji bakaji baluma baba twambile ko kumya kwe isatu chanana itutumvolelwe ubene chididi babunyi batamba kuitiliser alors pamonani nituya mu terrain bwa kujandula nyimya kumineyi idimushindukai nenu baso tulondela muchibanza chetu cha YouTube cha Congo Gold TV nenu balonda ndonga moyi kanu moyi bwa kulaike kuja boneni ku partager kabiji twasekidilai Papa weto Papa ngambile ko jine je Dina diani Chimpumu. Papa Chimpumu. Ndiko kuningongo isatu injingwela ko kumuvije ko kumya ko iji yamba chingani. Ngambila ko ku anterine dumvije chingani. Anterine sinkwamba kuteka muntu mwambargo. Kuteka muntu mwambargo mumushindukai. Bu kaye mwenza mudimu ubali bamuhesha bimpa. Kichi chumvija anterine. Kali pinyeo ambargo chumvije chini. Ambargo kubenga kwa kwenza muntu kumuteka hanshi par exemple. Kumuteka hanshi bwa chingani bwa chintukai kumuteka hanshi. Wa muri muri mwenza kawe muya bimpa. Kadi train de vie, vous chini. Train de vie, train kaibwe baweo. Simvi outro tu mene matugonso. Vie kai par exemple. Sombelo. Sombelo wa bantu anyi wa bimuna wa nyamani wa bantu. Toi segiti. Tutu wetu mama. Tutu ngambile ko jina je. Jina janye Elize Chitenga. Elize Chitenga, nguvije koku anterine nchingani. Oui maman, merci pour le Congo. Anterine, c'est par exemple, on a ma confession religieuse, avuma masangi la kaba kamwehela, pour hatula bobo un président wa Seni. Alors il fallait kuyenenda mon assemblée. Une assemblée a adopté Tchotchadj. Alors c'est un peu ça ce qu'on appelle entériné. Quand du train de vie, train caille. Non, train de vie, c'est pas train caille, train de vie. Vie où tu tout mené du jour au jour. Ici c'est ça train de vie. Vie où tu tout mené, oui, c'est ça train de vie. Vie caille par exemple. Bon, par exemple, vie où tu vie professionnelle, média. C'est la vie. Hein? Vie où du bantu c'est toujours la vie. Hein? Tout ça, c'est tout activité, tout ça, c'est toujours la vie. Oui, embargo. Je me rappelle quand on était encore au Kubwana, il y avait un système où par exemple, si les gelous, donc expression c'est un peu ça embargo. Hein? Donc, quand il est en quarantaine, c'est ça embargo. Merci à vous, maman, même que je sais que là. Tutu weto? Weto moi bana. Tutu ngambila ko jina je. Jina janyi Olvin Goshen Jaja. Olvin ndiko kunyitungo ngutuke satu nyu bwa kukwela ko kumpinje ngambila ko ku anterine nchingani. Antériment mujumva ba mwambu anterine muyamba njuma bimpa bwa mu français te tubaso bwa nyitubwela mundo ndo achi chichamba malo abunyu mu bantu bamanya politique bani balibenza politique nyo sana bwa nyijiba sungula mfumu
mfumo wao bamwela hatoka kuji mfumo wa jitunga nasha muchao campagne aji assemblée nationale ou provinciale uyebo ka adoptani kwela muntu au hatoka bwa kumushinjikani muntu eu ki udi mukumba na bwa kujouer rôle uswat kusomba hamwa benyu kuwenza mujumu kichijiba bikila enterrement kadi train de vie bwe en train kai train de vie tutsana bwanyi njumwa beu tuvumu 2021 tuvamona bwanyi nyande viende bimpa ani kai viende bibi kai viende bimpa atu tubwela mu 2022 tutsana bwanyi tujikumpala kwa viu mwehelao twenda tuja adapter nenda twenda tuyenenda kumpala moni continuité wao ki train de vie kadi embargo mwina kwamba chini embargo kubwana kokana kaba vatwambilenyi tunaye catch umvoela muntu clé umvo kwambilenyo amba nya embargo mbona kwamba wewa mumalwe bawonso chenna bwa kubwela kabiju momu to moyo wewe nyumukwela hambelo amushonyi kwena kabiju mulundo anyi to mukwela embargo moyo wewe ikala nani kula kukaja habuito Twasagijila mwabana. Papa weto. Weto. Papa ngambile ko dinedi. Yanjina matai, mache matai. Papa matie, kono ngambile ko ku enteriner nchingai. Enteriner chena ba kukala mu manyanyi bwani. Ntilwa kukala chungulya chingani to. Mu bwani moji mula bwani wo unkonga bwani ngwambile kajichena hani mu manyanyi to. Kwana wakwela ko kumejibim pa chichumvija enteriner chibakale chini. Na ibi angote. Kadi train de vie bwe wan train kai. Train de vie. Hein? Jidandekelu. Jidandekelu jabishi, jangani jabishi. Tena ba mu jaji ka bimpa to mama. Era ko kumejibim pa train de vie, train kai bwe wa jumvo wan train de vie chibakale chingani. Train bien zebu train wadi wambula bantu yanenda ko kumwena jitu walu chena ba kala mu jaji ka to train de vie mais chena ba kala mu jaji ka bimpa to même ma ya train wadi wambula bantu yanenda mwena jitu train wambula bantu yanenda mwena jitu est-ce que motumune mu di train to motumune ka mwena train to asi njingo mvuje ba bali chena ba kala mu manya chidiwe wamba chito kadi embargo nchingani Embargo, chena suki ati. Na yebi angote biete. Nyamumba wamba ni suki yetu ya bantu bakaje yani ya bantu bolu mejiba ko sanyi suki kai. Si ya bantu bolu mejiba ko. Chena ba unimanya nyanu mudi wamba mbani. Ba kala suki ya bantu bakaje ya bantu chena manyeto. Pinye bwe bawe wan suki ya bantu bolu manya bantu bakaje embargo. Mais embargo na isu ya bantu bakaje. Na ebite. Pasagi. Na ebi angote. Tutu weto. Weto ao yaya. Tutu kwa ngambila ko dineje. Ya nyinji Lombardini muya mukwanga assistant à l'université officielle de Mbujimayi. Monsieur l'assistant, ndiko kunitungo ngutu satu tunibokwela ko kumvija ko kungongo eji umvija myako eji umvija chingani ngambila ko ku embargo nchini. Embargo, je puis dire bon na mutu du muchuluba mais mutu quand tu maîtrises chuluba nanga tu ko bintu boko ndé bien mu français c'est pas un problème. Embargo, ce sont des mesures prises à l'encontre d'une personne, d'un État, pour avoir commis ma infraction campagne. Ça peut être un embargo du point de vue économique, du point de vue militaire, beaucoup octroyer ma aide, ma pays développé, toi mettre pays campagne dans mon embargo. Du point de vue militaire, beaucoup interdire, boani kusumbi bingo maton. Tu comprends? Yon soit bien embargo. Suite wa malu campagne bokala mwenza à mabi baku soumettre comme interdiction campagne. C'est ça l'embargo. Mais c'est l'assistant qui dit train de vie ou en train kai.
Bon, qui train wetu wa kaulu, mujibantu ba jinga ku interpréter. Train de vie malo onsu, atu jumunka chumwa de vivre, hein, du quotidien de notre vie. Bitu jumunka chumwa de vivre au jour le jour, au vie wetu. Bien subitu tuende tout mon abia. Hein, évolution wa bia, c'est ça le train de vie. Hein, qui mbibantu benda fani ki oh train de vie, mu kaulu ka kumwena jitu, ka yeneba katanga, c'est ça le train de vie to. C'est-à-dire, malouons, tu sont malouons, à tout le monde tu m'as dit vivre, hein? Au moment où tu es soit moi, c'est ça le train de vie. Ok, ngambila ko kadi entériné, bébé, tu trouves bien. Bon, entériné, quant à moi, parce que c'est un concept qui revêt moult explications. Moi, mon truc, moi, convoyage ou enda mushindu, et mon convoyage ou ani mushindu. Entériné, mon chukos. Hein? Donc, brièvement parlant, du jadika, hein? Du jadika, c'est-à-dire, beaucoup reconnaître, que bien suivre moins, bah le coup reconnaître, il beaucoup jadika, c'est ça l'entérinement. Il faut qu'on entériner dans ce diplôme de hein? Vous comprendre, diplôme d'état, tu vas dire entériner, diplôme de licence, il faut qu'on entériner. Dans ce monde, hein? Il faut qu'on entériner, mon poste campagne, hein? Il faut qu'on jadika qui entérinement. Imagine chuluba chutunyu luta tulwabui mais tête ba ya mo français tout mo environnement ou bantu ba buni ka bena maîtrise wa langue française to tu bo kwanju kubya kulamu na kubo konvuja no mu chuluba ni njijajika dijajika ja chingani par exemple ah bijumu malu abuni ujibo akala muje mwemo ba jingi na shukupesha mwanzu kampanda ah ujimweta mwanzu kampanda kumpala kwa wewe kubwela en fonction wa mwanzo abikengela ba entériné. Vous comprendre? Dijaji kajaji ki iba kujumuna mu myakuletu ya chin ya mfalansa ni entérinement. Mais biji muma domaine de machile chilana, je vais donner même l'exemple d'un diplôme, on peut entériner un diplôme. Dans le majeur ko eta précision ya buni. Chimbela Marcel ujukuntu kwa ka ujuku SKS. Ya ju entériner ma diplôme matukonso. Nani bafita ka biko kunono musangana ujika biji bwa kuno échec éclaircissement ha mwa kwa wao ni mu vamba ni entériner diplôme musans kai bon musans wanyi ujimona diplôme par exemple mu dijeba wewe ja licence ajaji batu banji bajuusha kumpala bajiba juusha c'est-à-dire institution weba uju mu patukila wajuusha hajuusha ministre baba tumoku chinsansa ministre ujuanze bishi ujutwa chala chende pajutwa chala diplôme jijifingana mu institution waji ambeji c'est-à-dire mujuwe mwanza UM diplôme jabaja UM jiji ku chinsansa bajuushi jiji ku chinsansa bajifingana bamana kujutwa chala ku ministre wa ESU c'est-à-dire enseignement supérieur et universitaire ajiji fika kunwekweko ajiba di entériné parce que tujini mulombo wetu wa université jina jenda ngai jina jenda recteur Abbé Apollinaire Chibaka Chikongo uju comprendre ikala biji mu compétence wendo uju entériné kumpala ko wewe kwangata diplôme jeba wewe toi sagijila ma même uju kusagijila bikola tutu weto mama tutu ngambila ko jina jani Merlin Kalala Merlin Kalala ndiko ngogwisa twinji ngwela ungumvija ko kumya kweyi entériné mbona kwamba chingani entériné mbona kwamba ni kujadika sota muntu sota kujadika chintu kujadika muntu par exemple mu titre campanda mu fonction campanda bumu di moto ko fumashala umvu mutoyu vumu hitakana mwabeu bwani ba entériné ku di président wa seni ngani kajima mutoyu vumu juka entériné seke ngumushadika kwamba bwani wewa wasombo mwabeu kujadika chintu par exemple bumu di diplôme d'état baji baji entériné baji esha bukola campanda seka jiba entériné chintu chichi heta bukola campanda baji baji esha buji shikamenya campanda bonito muntu oju kumbana kwenza bolo campanda mukumbanyina titre c'est ça entériné
Tutu Merlin mkumva wakula bwa diplôme badijadika baba dijadika mushindu kai. Badijadika mu mushindu. Ujini udumumala kuloka mushikisha bamba ni wahechi diplôme jeba. Pinje bo ku dijadika si jiji lomba ni jikala ni bitampi, jikala ni maso, ma signature. Haji benda bato bintu so abisi ngwa interné ki ku dijadika. Kuji shabushu tukampanda baleja bo into diplôme di shabushu njeba we uji muji hetela mwa bakampanda mulombo du wachi bamba lu kampanda ou signer par exemple le diplôme de licence diplôme d'état bien debi londana nango kaji train de vie bwe we wo chuchumbi chingani train de vie bo ni même train de vie bien zabu luendu lutu jitu hichila seke vie utu jitu mene ki train mwenza buka ulu butra wetu wani o jama jijumbo ka ku katanga jilo kune kuto train de vie mwenza bu luendu le tulo amatu kon so vie utu tu hichila mushindu tu jituja mushindu tu jitulala condition yetu ya vie tu dina yayi bon même ki train de vie c'est que kujja ko etu kulala ko etu kubika ko etu santé wetu bon même ki train de vie kajamba go nchingani ambarko mbienza bu kuhangisha muntu maneme bo kufika kumaneme ndakampande bo kujenza malu kampanda chilejelu bakwambile na shini we uko ni hoto komulu hongwe mutu munimba kwele mwambaro ko mbaku kanjika maneme bakampanda chilejelu bamba na shejitunga ja kongoni nenu kano nenu sumba bingwa matu mbatu hangisha bo tetu ko accéder c'est que bakuhangisha bo ko accéder ku chintu kampanda muni c'est ça l'embarco batana chamu kampisa mama we bo 3 mois ko nu ja tatu mbakwele mwambarko pendant période où qui embarco bon même toi c'est que dis tutu weto maman tutu ngambila ko jina jiba même ndi chibangu bukasa godons chibangu bukasa ngambila koko entériné chumbi chingani bon mundi même manya mon terme facile babantu konva entériné donc muntu ke bakujenza bwane ashala mwabao ani mwenze buni yeki udu shalano mwabao donc abu ibwende to donc akona mukwa buto ke bakujanka pareni balo kampanda Boalukai par exemple. Moi je prends un exemple mon famille odina shaba satwani banai au moins ulwa hôpital mukwa bulu hôpital mukwa bulu ndo ke bakujenza par force bakuja kwa internet pouvoir kwenda enterrement hein terme du utiliser parce que sont des termes muchuluba bakubi mvamba la bukolo ok bakujenza bani même il faut nikala na mwaba bwakabu ibwa même to chinto chacha kwenda to Kadi train de vie train kaibwe boyo train de vie kin train wetu aka ulo to train de vie c'est un terme wa mu français muni nkwambila muchuluba mushina kubi mvula wani train de vie bien zaboni muntu du sur la voie wa bwalu kampanda ok ani mu kumvuja kuimpa donc mwenza bu souffre moi point de vue mais c'est train de vue mwenza bu sur le rail kwa kula bwalu kampanda kwenza bwalu kampanda même so kumva bien production kwamba ni train de vie uji bantu bamele mat consoi to qui veut du bantu bamele donc mon jour bwalu kampanda voilà qui moi ni train de vie mwenza buni ma vue du muntu mene chaque jour non voilà kadi embargo mbona kwamba chini embargo c'est facile peut-être ni makola mobula mo train de vie ni internement mais embargo mwenza buni njumunanga kunwa munji nganga takantuka nyemwemo ngamba ni ningela embargo ku chinto eti donc ngachi benye kashidi donc njina chi muchibidilu mo bol kampanda mais handi nchela embargo mo nga je mets ça de côté automatiquement qui embargo nya yao to segidi anema ko dum sagidi la hen mama weto mama ngambile ko jina jina Sophie Mama Sophie ndiko kunyingo ngwisa twini ngaba kukwela koku kwa uyumvisha koku anterine mbwena kwamba chingani. Merci beaucoup maman Boalu Congo. Anterine momo ne bantu badi basungula bwa kujadika. Donc bantu badi basungula ku assemblée bwa kujadika bwani muntu ekana na soit député bwa kumujadika bwani yenza mujima. Bon kada tutangira bikondi bitu bapase bantu bade bateka kotona momo na mu changement to na shimudi mumwina mwimpo de benza to bitu bidana mushindo mama ngambila ku train de vie bwe wanchingani. Merci beaucoup encore une fois train de vie
voigne même un jour mon train de vie donc moi tu m'as passé moment très difficile ko de bantu ba de bateka aba benzo mujumu boko akabe benzo mujumu to vi mu kala mu shindu muhen donc ka ko rien ne marche vi o jana mu shindu muhen to kompala to hanyima ebi to kompala ebi nyunguru kana mo cheme mo na mu vi mu impoko mtelo to jana mu malwa no mo mwao ka ko shindu chi changer to ko na shibwara mu na shimu hera bu ya kompala to vi o jana ye mu hedao que tu veux moi une bonne continuité de vie. Kadi embargo mbona kwamba chini. Embargo to beni hariba teka muntu. Par exemple, ba no mena shamuntu kampanda. Ba tu ba mu be. Ba me to o to mo embargo bwa chini. Kana nza mu bi mpato. Que muntu mu shwari to ngokumpala to. Bon, que anti mu va que cha chimbo ko embargo mo ni ba be muntu o to mu be. Muntu to mu jidi. Toma bem, cachete. Toi, c'est que ok, merci. Tutu wetu? Wetu ama. Tutu ngambile ko jina je. Jina jani lwa be fils. Ah, tutu lwa be ndiko kunyongongwisa twinji ngwela ngambile ko ku anterine mbwena kwamba chingani. Anterine mbwela kwamba ni kujiposta kampanda udibake bakwela kuteka muntu. Pinje kwikala ekipa mukwa bodo usungula kudi muntu au batumina na shumu chilejele mutu woni dossier wa deni kadim bavu les 8 confessions religieuses isungula muntu mo itumina assemblée wa interine kichiti mwa kwamba ya interinema musansa wana wa adi train de vie bwebewe wa train kai train de vie si mchezo bunyi mujumu nyumubanga nena chilejele na shin chauffeur moto munyu mema nyumbanga moto depuis 2016 2017 njana mu moto 2018 njana mu moto 2019 jusqu'à 2022 njana mu moto kitu ba kwa train de vie mwikala no mudomene mu mwawo mu bijumbi abunyi kadi embargo mbona kwamba chingani embargo chenzo buna shenyi muntu mu posta kampani njeo ba mumbusha mu posta au ba muteka chinyi ni posta to shala jikiji bakama mba embargo mu mujumu endam chilejelo cha général John Numbi. Tout le temps, vous inspecteur, vous n'avez pas poste à bonne campagne. On a vu que Félix, je ma poste en soir. Je suis le général simple quand il fonctionne. Je suis un barco, mon poste a fonctionné. Toi, c'est que toi, c'est que Lundi batu jomba to Congo Gold TV twafike kundeke luandonga mwetu wajitu kujalelo uvunyi chena bwalucha kumanyanya kumishile shilana iji bantu lelo uba utiliser munyanda ya chijiji wakumva ni bantu aba bantu bajiba byumva babe byumva bimpanye shimya kwa eji tuta ihingana ningela réalisateur wani Jonathan Madjika mwela tosekijile to abuni bwa mjumuju kwa chila Congo Gold TV sans oublier DG wetu wa Congo Gold TV Michel Mbayabo blenza makanda chaîne wetu nenu baso tulondela mu chaîne wetu wa YouTube wa Congo Gold TV nenu bomona ndonga mu yetu kanu moyi bwa ku like ku abonner et ku partager kabiji nenu nga yenu no ajumviji manda munaji balumanyi bakaji banda muna papa wa chena bol chetu cha lelweo nenu baso kuyeta manda muna malelela tufundila ipa chipanza chetu cha YouTube mu commentaire nitukala bwa kunwanda muna tosekjilai Michel Mbayabo.